अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन जब नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और कायली से नमाज पढ़ते हैं, यानी नमाज जो है वो इनके लिए एक भारी और मुश्किल काम है और उसमें ये सुस्ती और गफलत करते हैं। दूसरी अलामत इनकी ये बताई कि युराउन अन्नास, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते ताकि लोग हमें मुसलमान समझें। वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नमाज में अल्लाह का ज़िक्र महज थोड़ा सा करते हैं, यानी इनकी नमाज़ें जो महज ठूंगे होती हैं और नमाज की हालत में अगर थोड़ी सी किरत लंबी हो जाए या इमाम नमाज लंबी कर ले तो ये उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे करते हैं। तो अल्लाह का ज़िक्र नमाज के अंदर महज थोड़ा सा करते हैं। इस आयत की तफसीर में मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल थी। क्या मसला क्या था कि नमाज पढ़ना ईमान की अलामत समझा जाता था, मुसलमान होने के लिए लाजमी और ज़रूरी था, और नमाज के तर्क करने को, जैसा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इसका जो है वो मुतालिया कर चुके हैं कि ये बिल्कुल खुला कुफर था। इसलिए नमाज जो है वो लाजमन पढ़ी जाती थी, ख्वाह वो मुनाफिक की क्यों न हो, उसको भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। तो मौलाना लिखते हैं कि मुनाफिकीन को लाजमन मस्जिद में आकर नमाज बाजमात अदा करना पड़ती थी, अलबत्ता नमाज में सुस्ती और काहली ये उनकी मुनाफिक होने की पहचान होती थी। आगे मौलाना लिखते हैं, लेकिन आजकल हालात तब्दील हो चुके हैं। आज नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नहीं रही, बल्कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान हद फासिल बन गई है। और अब मुनाफिक की खुली हुई अलामत ये है कि वो आज़ान सुनकर भी टस से मस नहीं होता। यानी इसका मतलब ये है कि मेयार तो आज गिर गया है, लेकिन आज के मेयार को भी सामने रख कर ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स ज़बान से दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हकीकत में उसके दिल में जो है वो ईमान दाखिल नहीं हुआ है, तो वह अज़ान की आवाज़ सुनता है, इसके बावजूद वो नमाज के लिए नहीं उठता। ये मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान आज जो है वो एक खुली और वाज़ेह पहचान बन चुकी है। तो अगर वो उठता भी है तो दिखलावे के लिए, अगर नमाज पढ़ता है तो दिखलावे के लिए जो अमल भी किया जाए उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक करार दिया। फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जिसने दिखलावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। तो यहाँ मुनाफिकीन की शनाख्त और पहचान हमारे सामने क्या आई कि नमाज में सुस्ती और काहली करना, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र बहुत थोड़ा सा करना। अब हम भी आज आज़ान सुनते हैं और आज़ान सुनने के बाद जो है ना वक्त जारी करते रहते हैं। अभी आज़ान हुई है, अजी आज़ान और अकामत के दरमियान बड़ा वक्फ़ा है, फिर उसके बाद दौड़ते हुए जो है वो वज़ू करने के लिए जाते हैं, वो भी नामुकम्मल होता है। मस्जिद में पहुँचते हैं तो दूसरी तीसरी या चौथी रकत मिलती है। तो ये मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल है, हमें इससे बाज रहना चाहिए। कभी कभार कोई मजबूरी हो तो एक अलग मामला है, लेकिन इसको मुकम्मल तर्ज़ अमल बना लेना ये मुनाफिकीन से मुशाबत रखने वाली कैफियत है। और फिर यह है कि खुदा न खास्ता अगर हम दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं कि कोई हमें भी मुसलमान समझे, तो ये तो शिर्क के मुतरादिफ है। और अल्लाह का नमाज के अंदर कलील ज़िक्र करना, ठोंगे मारना, जल्दी जल्दी से फर नमाज पढ़ना, ये कुरान मजीद की नस से साबित है कि ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। अब दूसरी चीज़ आप ये देखें कि इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को रवायत किया है कि जिस शख्स ने जुमा की आज़ान सुनी मगर नमाज के लिए न आया, जुमा की आज़ान 3 बार अगर ऐसा किया उसने, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है और उसका दिल मुनाफिक का दिल हो जाता है। तो मुनाफिक की दूसरी पहचान क्या है कि वो जुमा की नमाज को भी तर्क कर दे, अल्लाह उसके दिल पे ठप्पा लगा देता है। तीसरी पहचान जो है वो कुरान मजीद के अंदर ये बताई गई है मुनाफिकीन की कि वइज़ा नादैतुमुस्सलाता इत्तख़ज़ूहा हुज़वन व लाइबा, जब तुम पकारो नमाज के लिए तो वो उसे हंसी मजाक बना लेते हैं। तो नमाज को किसी भी अंदाज में हंसी मजाक बना लेना ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। और आज भी ये तर्ज़ अमल बाज़ लोगों की गुफ्तगू से अयां होता है। कोई कहता है कि ये जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं ये मुल्ला लोग हैं, मुल्ला की फप्ती कसी जाती है नमाज़ पढ़ने वाले पे। और कभी कहा जाता है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ताना दिया जाता है उसको। ये क्या है? क्या ये मजाक नहीं उड़ाया जा शायर इस्लामी का?
اور پھر کیا ہوتا ہے بے دین گھرانوں کے اندر اگر کوئی بچی نماز پابندی سے پڑھنے لگے تو اس گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ سب لوگ گھر والے اپنا تعارف کراتے ہیں بیٹی کا، یہ ہماری ملانی ہے، اور اگر لڑکا ہو تو یہ ہمارے ملا جی ہے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، یعنی ان بچوں کو گھروں کے اندر بے دین گھرانوں میں نکو بنایا جاتا ہے۔ یہ دراصل شاعر اسلامی کا مذاق ہے، نماز کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل کھلا منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور منافقین کی ایک اور پہچان قرآن کے اندر یہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرار کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر آگ لگا کے جلا ڈالا تھا۔ اس مسجد کے بارے میں اس کی خصوصیات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ فرمایا جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد کی بنیاد پہ اور کفر پر اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنائی گئی، اس مسجد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اس کو آگ لگا کے جلا دیا۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک اہم معاملے کی طرف بڑے دکھی دل کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مساجد کا حال کیا ہے؟ ہم نے مساجد کے اوپر لیبل لگا رکھے ہیں، یہ مسجد ہے دیوبندی کی، یہ مسجد ہے بریلوی کی، یہ مسجد ہے اہل حدیث کی، یہ مسجد ہے فلاں کی، اور یہ مسجد ہے فلاں کی۔ تو کیا اس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق اور انتشار پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ میں نعوذ باللہ یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ایسی مساجد جو ہے وہ مسجد ضرار کی تعریف میں آتی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو، خواہ وہ علماء کرام ہوں یا عوام ہوں، جنہوں نے مساجد کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور مسجد کو اللہ کے گھر کے بجائے اپنے فرقے کے لیے عبادت گاہ بنا رکھا ہے، ان کو اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد ہمیں دی تھی، مسلمان کی جو مسجد ہے، اس کے اندر ہر مکتب فکر کو، ہر مسلک والے کو، ہر مذہب والے کو جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، خواہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، خواہ یہاں باندھتا ہے، خواہ چھوڑ کر پڑھتا ہے، خواہ کسی مسئلے کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے ہر مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنی مساجد کے اوپر سے یہ لیبل ختم کر کے اس مسجد کو صرف اللہ کا گھر ماننا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے۔ آج بھی جو مسجدیں مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت و تفریق بین المسلمین کا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری اور مشکل ہے، اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی نماز مشکل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ منافقین عشاء اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے تو اس کو منافقانہ طرز عمل کہا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں اور ہماری نماز اس شان کے ساتھ ادا ہو کہ وہ مومنین کی نماز شمار ہو، جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا، بلندی درجات کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ